Hello dear students. So আজি আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ that is electric charges and field হেতুৰ derivations খিনি start কৰিম তো মই only important derivations খিনি কম আমি আমাৰ schedule follow কৰি যাম and মই আগো কৈ দিম কি তোমালোকে যদি ভাবি আছিলা যে physicsৰ অৱস্থা বহুত বেয়া পাছে নকৰিম তে প্লিজ ইমান খিনি কৰি যোৱা গৈ পাস কৰা অৱস্থা থাকিলে তুমি definitely পাস কৰিবা আৰু in fact better স্কোৰ কৰিবা and we will try কি max to max question 5 তাৰিখে যি এক্সামত আহিব সব যাতে আমাৰ ভিডিওজৰ পৰা আহি যায় ঠিক আছে so let's talk about the derivatives one by one firstly I would like to talk about the most important electric field at a point on axial line of dipole so এটা dipole কি এবিলাক তো আমি theory part of cover কৰিম ইয়াত মই অকল derivation part অতে focus কৰি আছো হা for a time being I think you know the dipole মানে it's a combination of two equal and opposite charges separated by very small distance a small distance আমি for the sake of derivation 2a লৈ লওঁ তুমি l ও ল'ব পাৰা a ও ল'ব পাৰা that doesn't matter okay now তোমাক খুদিব কি so এইটো লাইন জয়নিং হয় তো এক্সিয়াল মানে এইটো দেখিছা লাইন জয়নিং অৰ along যোনটো লাইন ইয়াত কোনবা এটা পইণ্ট এইটোক এক্সিয়াল লাইন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দিস ইজ দ্য এক্সিয়াল লাইন ইয়াত কোনবা এটা পইণ্ট ল'ব লাগিব মই সাপোজ মই ইয়াত ললো ইয়াত p পইণ্ট ठीक है and I'm considering that the value of p I mean the distance of p is at a distance of say r from the center of the dipole center mane this part is small a and this is also small a আৰু a মিলি 2a হয় ডেৰিভেশনত ইজি হয় কাৰণে আমি এনেকা কৰো ঠিক আছে তো তুমি মোক নিজে কোৱা প্লাস q পৰা what is the distance of p from plus q it will be r minus a and what about minus q it will be r plus a দেখা পাইছা না সবে simple maths এইখিনি ডেটা উলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলাব দিছে we need to find out the electric field at a point on the axial line of the dipole ঠিক আছে তো যদি আমি এতিয়া ইলেক্ট্রিক ফিল্ড উলাব লাগে a particular point p তে আমি কি কৰিম p ত আমি ইমাজিন কৰিম এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আছে there is a unit positive charge at point p let's imagine that okay and if we imagine that accordingly তুমি যদি নিজে চাব যোৱা then a p ঠিক আছে না p plus q এ কি কৰিব plus charge হলে it will try to repel like this is the electric field due to plus q and what about this minus q minus এ সদায় এটা unit positive charge of নিজৰ ফালে attract কৰিব like charges repel unlike charges attract right plus q কাৰণে পাই গলো minus এটা যদি ভ্যালুজ উলাব যাও what will be due to plus q e due to plus q ভ্যালু আহিব আমি ফর্মুলা জানো k q by r square ঠিক আছে বা k জায়গাত 1 by 4 pi epsilon naught লিখিব পারে একে কথা 1 by 4 pi epsilon তুমি চাই লবা ডেরিভেশন k টার্মত খুদিছে নে 1 by 4 pi epsilon তো 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r minus a distance है का whole square and due to minus q it will be 1 by 4 pi epsilon naught ইয়াত লিখোতে কিন্তু ম্যাগনিটিউড লিখিম হা তো q divided by r plus a whole square ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া যদি তোমাক p পয়েন্টত লাগে then net electric field or value কি হবে very easy so this p is closer to plus q and it is further from minus q तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा प्लस वाला लगाएगा तो अगर प्लस वाला लगा रहा है तो आई विल बी राइटिंग हियर लाइक दिस e due to plus q minus e due to minus because vector কেটা opposite directionতো আছে তুমি চোৱা এটো ডাঙৰ এটো সৰু তো ডাঙৰৰ পৰা সৰুক মাইনাস কৰি দিম এটা ভ্যালুজ কিনি পুট কৰিলে হ'ল 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r minus a whole square okay minus 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r plus a whole square solve this q upon 4 pi epsilon naught আমি কমন পাই যাম correct আর ইয়াত তোমার থাকিব 1 divided by r minus a whole square minus 1 divided by r plus a whole square কৰি কৰি গৈ থাকা ঠিক আছে মোৰ লগে লগে কৰিবা q divided by 4 pi epsilon naught LCM লৈ লওঁ আমি
r minus a whole square into r plus a whole square. ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰত কি হৈ যাব r plus a whole square minus r minus a whole square. Now let's break it down. q divided by 4 pi epsilon naught, এটো ভাঙি দিও, a square plus b square plus 2ab, হয় না, আর এইফালে minus a square minus 2ab plus b square divided by, চোৱা a plus b a minus b হলে হয় a square minus b square, ইয়াত আছে a minus b আৰু a plus b but with a square, তো আমি যেতিয়া স্কয়াৰ কৰিম r square minus a square ইয়াৰ হোল স্কয়াৰ দিব লাগিব, এইটো কথা বুজি পাইছা ন, বিকজ অলৰেডি স্কয়াৰ ইয়াত এটা আছে। ঠিক আছে, আগবাৰো। now let's break it, q divided by 4 pi epsilon naught अंदर हो जाएगा r square plus a square plus 2r into a minus r square plus 2r into a plus sorry minus a square, तो minus a square plus a square r square minus r square cancel out, ठीक है ना, नीचे है r square minus a square का पावर 2, ठीक है, so q divided by 4 pi epsilon naught, और यहाँ से जब 2r है plus 2r है माने 4 times of r into a divided by r square minus a square का पावर 2, करेक्ट बॉस, ओके মুভিং অন। এটা সো এটুক আমি অলপ মডিফাই কৰিম, ঠিক আছে, এটুক আমি অলপ মডিফাই কৰিম। যদি ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টৰৰ কথা কও, ইট ইজ q into length, that is 2a, ইয়াত আমি length 2a লৈছো। so let's try to arrange this like this, okay, let's make this q into 2a, तो यहाँ बचा क्या, r एक बचा and 2 2r, तो इसवा तुम्हारा सेम आई है न्यूमरेटर, 2 2 जा 4, ra and q, ओके, नीचे है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square minus a square का whole square. So this becomes what? This becomes p, right? So finally our answer is 2pr divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square का whole square. This is the electric field at the axial point of a dipole. এটা অলপ মডিফিকেশন কৰিব পাৰে না, যেনেকা যদি কয় কি r is much much greater than a, then a টার্ম তো তলত 0 কৰি দিবা, 1 by 4 pi epsilon naught ৰ জায়গাত k লিখিব পাৰে, তো that is fine, এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু চলে, এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু চলি যায়, ঠিক আছে। so this is our first derivation and যোনে দেখা নাই এবাৰ মই তোমালোক স্লাইডটো ঘূৰাই ঘূৰাই দেখাই দি আছো, স্ক্ৰিনশ্বট ললে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা, পজ কৰিলে পজ কৰি লোৱা, ঠিক আছে, I will show it just for 10 seconds then I will move on to the next one. okay, pause কৰি লবা, ठीक है। now let's move on to the next one, electric field at a point on equatorial line of dipole. equatorial line মানে কি, সো আকৌ আমি ডাইপোলটো বনাই লও, এটো মাইনাস q ধৰা, এটো প্লাস q ধৰা, ঠিক আছে, এটো মাইনাস q ধৰা, এটো প্লাস q ধৰা, they're separated by this small distance 2a, okay, now from the midpoint if I draw a perpendicular bisector, একদম মাজেদি পার কৰি গৈ আছে, তো এটুক আমি ইকুৱেটৰিয়েল লাইন বুলি কওঁ, এটুক আমি ইকুৱেটৰিয়েল লাইন বুলি কওঁ, ঠিক আছে। ইয়াত সাপোজ এটা পয়েন্ট পি আছে, এই পয়েন্ট পিত আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ওলাব লাগে, ঠিক আছে। তো চোৱা লাইন জয়নিং যদি আমি এনেকা ড্ৰ কৰো, ইয়াৰ যদি লাইন জয়নিং মই এনেকা ড্ৰ কৰো, ঠিক আছে, এই ডিসটেন্সটো ইকুৱেল হ'ব, ৰাইট, এই ডিসটেন্সক আমি r কৈ দিও, এটো তো গমে পাইছা a হয়, দিস ইজ a, দিস ইজ অলসো a and this is r, and you can see this is 90 degree, right, perpendicular bisector hai, so this distance will become what, Pythagoras use kori r square plus a square, this distance will also become r square plus a square, correct। acha এতিয়া চোৱা মই কি কৈছো, যোনটো পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তাত ইউনিট পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ এটা ৰাখি পেলাই ইমাজিন কৰিবা, তো ইউনিট পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ যদি আমি ইয়াত থওঁ, then what will happen, what will happen, so what will happen here is that this minus charge will try to pull this like this is e due to minus q, and this
positive charge will try to push it away like this, repel koribo. So this is E due to plus Q. So definitely net junto resultant vector hobo, resultant vector to याद को पता ही this will be E net है कि नहीं? So we'll find that. Okay, তুমি কম্পোনেন্ট কৰিও চাই ল'ব পাৰা, কম্পোনেন্ট কৰিলে অলপ ইজি হ'ব তোমালোকৰ লেভেলত। মই কম্পোনেন্ট কৰি দেখা, সাপোজ মই কলো কি এই এংগলটো সাপোজ থিটা, এই एंगल की बोलो थीटा, तो जाना ना तुम्हारे एंगल जिसके साथ बनाता है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। एंगल जिसके साथ बनाता है वो कंपोनेंट है कॉस एंड परपेंडिकुलर साइन, ঠিক আছে। তো এ প্লাস কিউ দুটা কম্পোনেন্ট আহিব, সো ব্ল্যাক দি বনাই আছে, এটা হৈ গল তোমাৰ ই প্লাস কিউ কস থিটা and the other one will be e plus q sin theta. Similarly here it will be e minus q cos theta and it তলত যাব e minus q sin theta. तो sin theta component equal and opposite vectors, opposite direction कट गया, और cos theta वाला same direction, it will be added, it will be added. Okay, now let's write the net value. So e at equatorial value will be so values plus q আৰু minus q ৰ কাৰণে magnitude same আহিব। কেনেকা গম পালে স্যার আপুনি? চার্জৰ magnitude same হয় q q আৰু distance same হয়, so r square plus a square, মানে মই যোনটো ভ্যালু পাইছো ফর প্লাস q অথবা মাইনাস q যিকোনো এটা ভ্যালু মই 2 টাইমস করে লিখি দিলে হল, বিকজ cos থিটা দুটা কম, এটো মানে নেট কিমান আহি গল e plus e, that means 2e cos theta, whether you write it for plus q or minus q doesn't matter. So 2e का वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 by 4 pi epsilon naught, okay, k q by r square by 1 by epsilon naught q by r square, q and distance is under root of r square plus a square, इसका हो जाएगा square into cos theta. Okay, so 2 into 1 by 4 pi epsilon naught, मैं 2 केते काटा ना यूज करें, ठीक है सर, into q divided by this becomes r square plus a square, root আতৰি যাব হয় না, and cos theta, এটা cos theta কেনেকা হলাম, a angle to যদি theta হয় then corresponding angle a to theta হ'ব, and cos theta তোমালে সৰুতে পঢ়ি যায়, cos theta equal to base by hypotenuse. So for this angle what is the base is a, and what is the hypotenuse, root over r square plus a square. So base is a and this is root over r square plus a square. এটা বস্তু চা তোমালোকে, q into 2 into a, this becomes dipole moment p, so 4 pi epsilon naught r square plus a square का power 1 and here root माने power half, तो 1 plus half is 3 by 2, तैयार है जब r square plus a square का power 3 by, ये तो फाइनल रिजल्ट आएगा, ঠিক আছে। বাকি মডিফিকেশন পারিবা চাই লোৱা, এইটো চাই লোৱা, পজ কৰি কৰি চাই থাকিবা, নোট কৰি থাকিবা, যদি লগে লগে নোট কৰিব পাৰা নাই পজ কৰি কৰি নোট কৰি থাকিবা। মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো ভিডিঅ, টেনশন ল'ব নালাগে, একদম টেনশন ল'ব নালাগে, ঠিক আছে। নেক্সট নেক্সট টর্ক acting on electric dipole in external electric field, এইটো এটা ডেরাইভেশন হয়, ইম্পর্টেন্ট হয়। তো বেসিক্যালি এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে তুমি এনেকা অলরেডি ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনবা এটা সোর্সৰ পৰা দি থৈছা, ইউনিফর্মলি দি থৈছো আমি, ঠিক আছে। এন্ড ইয়াত কি কৰিলে আমি ডাইপলক থৈ দিলে, ডাইপলৰ যদি তুমি এৰেঞ্জমেন্টটো এলং ইলেকট্রিক ফিল্ড ৰাখা বা প্লাস চার্জ টু সাপোজ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনৰ যোনটো এৰো আছে হেফালে ৰাখিলা আৰু উল্টা ৰাখিলা, মানে 0 ডিগ্ৰী 180 দি ৰাখিলে একো লাভ নাই, অলপ এংগলত ৰাখিব লাগে, ঠিক আছে। সেইবিলাক থিওৰি পাৰ্টত আমি কভাৰ কৰিম, বাট এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি বনাই আছো, দিস ইজ মাইনাস কিউ এন্ড দিস ইজ সাপোজ প্লাস কিউ, ডাইপলটোক এনেকা ৰাখিছো আমি, ডাইপলটোক আমি এনেকা ৰাখিছো, ঠিক আছে। ডাইপলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টৰৰ লগত theta angle বনাই আছে, if you can see, because this is the direction of the dipole. Dipole direction জানা না, from negative charge to positive charge, this is the direction of the dipole moment vector, okay, this is the direction of the dipole moment vector. Now forces or যদি কথা কও, force লাগে
q charge উপর q into e and it will be same for a positive charge as positive charge কারণে electric field এর জন্য direction force or same direction আর negative charge কারণে উল্টা হয়ে যায় तो তুমি সব फोर्सेस गिटा इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फोर्स तो जीरो है किंतु दिस बिहेव्स एज अ कपल टॉर्क यहाँ पे आएगा टॉर्क यहाँ पे आएगा ठीक है टॉर्क का कैसे पता करें तो देखो कलर चेंज करता हूँ इस दूरी को तुम 2a मान लो ओके तो सेंटर मान लो कि यहाँ पे तो दिस बिकम्स a राइट दिस बिकम्स a दिस लेंथ बिकम्स a नाउ ऑब्जर्व केयरफुली ओके ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व वेरी केयरफुली এই যোনটো তোমাৰ মিড পয়েন্ট আছে মিড পয়েন্টৰ পৰা যদি মিড পয়েন্টৰ যদি মই এনেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন্স ড্র কৰো লাইক দিস okay if I'm drawing these lines perpendicular lines okay then can you imagine like up to here যদি মই কওঁ এইটো পাৰ্টৰ লগে ইমানখিনি চালে হ'ব অলপ ডাঙৰ কৰো হা দেখা নাপাব নহলে তোমালোকে মই কৈছিলো এইটো সাইড a হয় ঠিক আছে like this is the midpoint and like this I have drawn a perpendicular okay I have drawn a perpendicular okay similarly ऐसे नीचे में ये एंगल थीटा था ना ये एंगल अगर थीटा था if this particular angle was theta and this is a then what will be this component this looks like perpendicular right এটো হলে cos হলে হয় আর এটো কি হয়ে যাবে sin তো this is a sin theta এই লেংথটো যে আইছে a sin theta এটো আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে এই কাৰণে মই তোমাক দেখাইছো a sin theta okay a sin theta alright now torque কেনেকা ওলাই চোৱা যদি মই নেট টর্ক উলাব যাও নেট টর্ক যদি উলাব যাও আমি লিখू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a sin थीटा तो मिल गया यहाँ पे भी सिमिलरली a sin थीटा होगा one force is qe the other force is also qe and r का वैल्यू है a sin थीटा टॉर्क है r क्रॉस f বা rf sin थीटा तो f আমি জানো q into e আর r কি a sin थीटा এই দূরি তো perpendicular so this becomes q into e sin theta plus again q into sorry a sin theta plus q into e a sin theta তার মানে হয়ে গেল তোমার 2 times of q into e a sin theta হইছে আকৌ ভালকে চাবা q 2 a মিলি কি হয়ে যাব p e sin theta होल टॉर्क का वैल्यू आ गया p sin theta and do you know sin theta का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट so you can also write a tau vector is equal to p vector cross e vector ध्यान रखना e cross p मत करना এটো আমি এনেকা কৰিব নোৱাৰো p cross e equal to e cross p नो गलत है डायरेक्शन अलग होता है ঠিক আছে p cross e ঠিক আছে নোট করা pause it here then pause it here just 2-3 line derivation and if it comes in your exam it will be very easy for you okay then আমার কারণে important electric field due to line charge এর কারণে electric field ওলাব লাগে line charge basically এটো মিনিং है कि এটা রড দিছে না এটা স্ট্রাকচার আছে এটা রিজিড বডি আছে something like this one dimensional okay this is a line charge alright এটা ইয়াত কি কৰিব লাগে আমি গসিয়ান সারফেস বনাব লাগে সদায় মনত ৰাখিবা পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে গসিয়ান সারফেস আমি স্ফিয়ার বনাও আর লাইন চার্জৰ কাৰণে আমি সিলিন্ড্রিক্যাল বনাও ইয়াত এটা সিলিন্ড্রিক্যাল গসিয়ান সারফেস বনাই দিয়া like this is the cylindrical Gaussian surface okay এটা cylindrical Gaussian surface যে বনালো তুমি জানা না এরিয়া কেনেকা হয় এরিয়া ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দা সারফেস তার মানে যদি মই খুদু তোমাক কি ইয়াত এরিয়া ভেক্টরটো কেনেকা হ'ব তো ইউ উইল বি সেইং লাইক দিস dA যদি মই খুদু ইয়াত কেনেকা হ'ব পারপেন্ডিকুলার আউটসাইড dA okay যদি মই খুদু ইয়াত কেনেকা হ'ব দিস becomes like this dA alright and these are positive charge right so field lines বোৰ এনেকা ওলাব like this like this okay like this नीचे भी ऐसे जाएगा positive charge के लिए electric field lines outside so if you observe here this becomes 90 degree this becomes 90 degree this becomes 90 degree तो যেতিয়া আমি ইয়াৰ derivation কৰো আমি ইউজ কৰিব লাগে গস থিওৰেম
So we will do integral E vector dot dA vector closed surface का करने integration यानी का circle type बनाए दो साथ में circle is equal to Q enclosed upon epsilon naught ठीक है यार Q charge मानी लो ठीक है सिलेंडर है तो यार अलग length to L লৈ লোৱা আৰু ইয়াৰ radius to R লৈ লোৱা ঠিক আছে এটা মোক এটা কথা কোৱা cos 9 যদি ডট প্রোডাক্ট হয় that means cos theta so I can write it as integral E dA cos theta okay now imagine one thing this one A2 surface যে আছে তোমাৰ A2 আৰু A2 surface ইয়াত তুমি দেখা পাইছা যে 90 ডিগ্ৰী এংগল বনি আছে between area vector and electric field vector তো 90 ডিগ্ৰী মানে cos 90 is 0 তো লাভ নাই তাৰ মানে সব কার্ভ সারফেসৰ পৰা আহিব এইকেইটাৰ পৰা আহিব কাৰণ ইয়াত cos 0 হৈ আছে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এফালে আৰু এৰিয়া ভেক্টৰ এফালে cos 0 তো I will take theta as 0 which is equal to q upon epsilon naught ঠিক আছে that means it comes out to be e constant बाहर निकालो cos 0 is 1 तो integral dA is equal to q upon epsilon naught याद लिखी आसो साबा तो E into area of a cylinder what is the curved surface area 2 pi RL 2 pi RL 2 pi RL is equal to q upon epsilon naught तो यार पर E वैल्यू आई जब q divided by 2 pi epsilon naught L into R and one more thing I would love to tell you here that for 1D objects charge per unit length is known as lambda linear density है तो lambda ঠিক আছে ইয়াত q divided by L ৰ জায়গা তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা lambda divided by 2 pi epsilon naught R and you can see E is inversely proportional to R তো ভ্যালু আহিছে ঠিক আছে গ্রাফ বনাব দিলে ইজিলি পাৰিবা যদি কয় গ্রাফ বনাই দেখুৱা তো E inversely proportional to R যেতিয়া inverse relation আহিব graph becomes rectangular hyperbola okay always remember this rectangular hyperbola for any inverse relation inversely proportional to R inversely proportional to R square whatever they're saying okay whatever they're saying okay now next we'll do it for a sphere for a shell first the hollow sphere electric field due to uniformly charged shell का मतलब है hollow sphere okay hollow sphere so suppose this is your hollow sphere do we have the okay this is suppose the hollow sphere and we have distributed charges like all over its surface okay अंदर तो खाली है q चार्ज रखा है मान लो ठीक है इसका रेडियस कुछ r ले लेते हैं हम लोग let's take the radius to be r okay now they'll ask you to find out the value of electric field at three places one is over here which is outside a जो भी डिस्टेंस है इसको स्मॉल r लेंगे हम लोग सारे डिस्टेंस स्मॉल r लेंगे दिस इज स्मॉल r greater than capital R then they will take another point where it is at the surface or just outside the surface r equal to capital R and another will be inside that is r less than capital R এইটোৰ আনসাৰটো তুমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰা ডেৰিভেশনৰ দৰকাৰ নাই তুমি যদি গসিয়ান সারফেস এটা ইয়াত ভিতৰত বনাবও যদি যোৱা ভিতৰত তুমি চার্জ নাপাবাই q ভ্যালু 0 q enclosed is 0 so electric field comes out to be 0 তো আমি বাস এইটা ডিরাইভ কৰিলে হ'ব এইটো डिराइव कर लेते এইটো गमे पाई जाबा ठीक है तो बस बाहर वाला देखते हैं तो बाहर वाले के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ लेट्स ड्रॉ गॉसियन सरफेस ओवर हियर ओके एंड यू कैन सी ऑल द चार्जेस आर इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस नाउ तो मैं गॉस थ्योरम तो लगाओ पारो की लिखी मैं इंटीग्रल E vector dot dA vector गॉस लॉ के हिसाब से dA vector is equal to q upon epsilon naught that means integral E vector dot d अच्छा E dA cos 0 E dA cos 0 বুঝি পাইছা না কেনেকা হৈছে a particular জায়গা যদি চাব যোৱা then area will be always how area কেনেকা draw কৰে perpendicular to the surface and since this is a positive charge it will also come out like this so angle between them parallel হৈ গৈছে this becomes 0
cos 0 is equal to q upon epsilon naught. So E को बाहर निकाल दो. E इंटीग्रल ds स्फीयर और एरिया है 4 pi r square. Cos 0 is 1 is equal to q upon epsilon naught. That means E comes out to be q divided by 4 pi epsilon naught into r square. Now if you see, this is just like point charge. Point charge है तो kq by r square है, same है ऐसे. तो for r greater than r a2 ऐसे. যদি r at the surface is equal to r তেতিয়া কি কৰিম আমি? Very easy. By r equal to r মানে কি? E equal to হৈ যাব তোমাৰ q divided by 4 pi epsilon naught into capital R square. ठीक है. तो अगर ग्राफ बनाने जाओगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इफ यू विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर, इफ यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर, then this is E, this is R. Okay, the graph goes something like initially it's 0, but when it is R equal to R तब जाके वैल्यू आता है, which is equal to basically kq by r square, or you can say 1 by 4 pi epsilon naught q by r square एक एक था, and then it goes down like this rectangular hyperbola because it becomes inversely proportional to r square. It becomes inversely proportional to r square. ঠিক আছে? So graph to আমার এনেকা আহি যায়. হ'ব? চলো আৰু এটা দেখাও. নোট কৰা. মই সব ইম্পৰ্টেন্ট গিটা কভাৰ কৰি আছো দেই. এক্সামত আহাৰ চান্স যাৰ ম্যাক্সিমাম. এটা বেছি লোড দি ফায়দা নাই. 60 70 টা ডেরিভেশনস কৰিম জানো আমি পাগলৰ নিচিনা এতিয়া? নকৰো. দৰকাৰ নাই. Next, electric field due to a uniformly charged plane sheet or to xylem আমি এতিয়া plane sheet of charge. Plane sheet গম পাইছা? Generally rectangular plane sheet হয়, something like this. Okay, this is how it is. मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मैंने लबालब भर दिया, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, क्यू चार्ज. ओके, यार बहुत রকমের সারফেস বনোয়া যায়, মই সিলিন্ড্রিক্যাল তো প্রেফার কৰো. ঠিক আছে, তো সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস এটা বনালো এনেকা. सिलिंड्रिकल सरफेस एक बना दिया, ऐसे करके बना दिया. ठीक है, you know this area vector will be something like this over here, something like this over here. Okay, again something like this over here and something like this over here. You know this already. Okay, you know this already. Now the point is which area will you consider? Acha, we can do it without that also, don't worry. মই এটো নকৰিও কৰিব পাৰো. তুমি চাব গলে তোমাৰ কামৰ এৰিয়া কিটা কোনটো? স্যার, ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকা আহিব. This is the one that I need, and ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকা. বাকি এইগিটাৰ লগতো 90 ডিগ্ৰী হৈ গৈ আছে. Again, field lines to positive charge এনেকা আহিব ন, হয় না? Positive charge away from the charge. So these are of no use to me. This is for use and this is for use. So two I am getting. Basically I am getting EDA cos 0 on the left hand side and another EDA cos 0 on the right hand side. बाकी सब बेकार मोड़ करने. Is equal to, अब देखो बात यह है कि तुम एक पर्टिकुलर जगह पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो, तो तुमको एक छोटा सा चार्ज ही लेना पड़ेगा. पूरा चार्ज नहीं मिल रहा है यहाँ पे. I am just getting some charge, small charge, so I am taking it to be dq. So the charge enclosed is dq upon epsilon naught. So this becomes cos 0 is 1. This becomes 2 times of EDA is equal to dq upon epsilon naught. Correct? One more thing I'd like to tell you. যেনেকা আমি lambda equal to পঢ়িছিলো q by l, similarly we have sigma which is equal to q upon area. This is surface charge density, right? So यहाँ पे अगर हम लोग देखो, छोटे चार्ज के लिए क्या लिखूंगा मैं? छोटे चार्ज के लिए I will be writing dq by da. After all, it's a density, right? So you write it for small, big, doesn't matter. So dq value ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম? Sigma times of da. তো এইটো মই উঠাই পেলাই ইয়াত থৈ আছো দেই. तो 2e into da is equal to dq के जगह में I am writing sigma times of da upon epsilon naught. Da cancel from both of sides, and from here you will get E equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Very, very important result, guys. Very, very important result. So with this, I have covered all the important derivations in 30 minutes of the first chapter of physics, that is electric charges and field. Next class আমি A2 chapter related তোমাৰ যোনটো সৰি ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এন্ড ক্যাপাসিটেন্স আছে সেইটো ৰিলেটেড ডেৰিভেশনস খিনি কৰিম ভালকে.